अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान इस्लामाबाद तरफ़ हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च जूं तयारियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। उन नतीजे तौर हुकूमत अलर्ट थी वई आहे ऐं रेड ज़ोन खे सील कयो वियो आहे। कंटेनर लॻाया पिया वञनि, रेड ज़ोन जे आसपास जेके रस्ता आहिनि उहे बंदि कया पिया वञनि। जॾहिं त घरू वज़ीर जेको आहे राना सनाउल्लाह, उनजो चवणु आहे त इमरान ख़ान खे रेड ज़ोन तरफ़ अचणु न ॾिना वेंदो, पर उनखे जेका मख़सूस जॻह ॾिनी वेंदी उते ई हू जलसो करे सघे थो। उहो उन्हनि जो बुनियादी राइट आहे। ॾिसजे त हाणे ख़ान साहब जेके तयारियूं करे पियो लॉन्ग मार्च जूं, उहा लॉन्ग मार्च जो हतमी तारीख़ जी ऐलान कॾहिं थो थिए ऐं उनखां पोइ हुकूमत उनखे डिफ्यूज़ करण लाइ केतिरी कोशिशि करे पई। जॾहिं त नाज़रीन ॿियो मसइलो आहे, सिंध में आबादगार परेशान आहिनि त कमंद जी पीड़ाई शुरू थिए ऐं शुगर मिलूं उन्हनि जो कमंद जी ख़रीदारी कनि त हू ॿोॾि सटियल इलाइक़नि में जेके अॻु ई आबादगार परेशान आहिनि त जीअं हुननि जी वार थी सघे। पर हिन वक़्तु मुल्क में इज़ाफ़ी खंडु हुजण सबबि शुगर मिल्स जो चवणु आहे त जेका इज़ाफ़ी शुगर मिल आहे एक्सपोर्ट जी इजाज़त ॾिनी वञे ऐं उनखां पोइ नई हू क्रैशिंग शुरू कंदा। जॾहिं त अॼु शुगर एडवाइज़री बोर्ड जो इजलास थियो, उन इजलास में बेनतीजा तौरु इजलास ख़तमु थी वियो आहे। को बि हतमी नतीजो उनजो न अची सघियो। जॾहिं त उन इजलास में ऐवान ज़राअत सिंध जे जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिद बुरगड़ी साहब आबादगारनि जो मौक़िफ़ रखियो आहे त एक्सपोर्ट जी इजाज़त ॾिनी वञे, ॿी सूरत में कमंद जी ख़रीदारी न थी सघंदी जंहिंसां आबादगारनि खे नुक़सानु थींदो। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद ख़ान साहब, जेको वज़ीर आज़म जो मुआविन ख़ुसूसी आहे। अस्सलाम वालेकुम इफ़्तिख़ार साहब। वालेकुम सलाम। इफ़्तिख़ार साहब, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और रेड जोन में कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये जो मूव है खान साहब की, एक मरतबा फिर वो आ रहे हैं, क्या नतीजा खेज साबित हो सकती है ये मूव? देखें, पहले खान साहब तशरीफ़ लाए थे 25 मई को, तो उसमें भी आपने देख लिया कि कितने लोगों ने खान साहब के साथ निकले। अगर खान साहब ये कहें कि जी उस वक्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, हमें रोका गया, तो KPK में तो उनकी गवर्नमेंट थी, कोई रुकावटें भी नहीं थीं। और आप TV चैनल्स ने भी कवर किया कि कितने लोग साथ थे। तो अब भी अगर उन्हें उस वक्त भी वो जब गए थे, कह कर गए थे कि 6 दिन बाद फिर मैं आ रहा हूँ, तो अभी उनके 6 दिन पूरे नहीं हुए। अब भी वो कल परसों पेशावर थे और कल गालबन लाहौर में वो उधर लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से हल्फ ले रहे थे। तो हमने तो उन्हें कहा है कि अगर आप आना चाहें जमहूरी तरीके से, आपका राइट है, बिल्कुल आप आएँ। और अगर कोई आपने कानून को हाथ में लिया तो फिर जाहिर सी बात है कि हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी है फिर। अच्छा, खान साहब ज़ाहिर ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन आप क्या समझते हैं खान साहब का ये मुतालबा है कितना काबिल अमल है अर्ली इलेक्शन इस हालात में जब मुआशी सूरत हाल ऐसी हो और सैलाब की सूरत हाल है? देखिए, खान साहब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि वो उनके दिमाग पे ये सदमा है या जो भी सूरत हाल है। इस वक्त आप देखें 1/3 मुल्क आपका पानी में डूबा हुआ है। आप यूँ समझें कि इंग्लैंड जितना मुल्क जो है वो आपका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो शेल्टर हाउसेस में, उन बेचारों के पास शेल्टर तक नहीं है, वो सड़कों के ऊपर हैं और उनके घर डूब चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इस सूरत हाल में अगर ख़ान साहब की, मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों इतने संग दिली है और क्यों ख़ान साहब इस ज़िद पे अड़े हुए हैं। ये तो एक बहुत, अगर कोई संग दिल आदमी हो वो भी कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि जब 4 करोड़ के करीब लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हों और ख़ान साहब अपने हवस इक़्तिदार में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हों। तो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अपने टाइम पर होंगे। हमारा पहला टारगेट जो है इन लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है, उसके बाद इन्हें इनका फूड वगैरह के इंतज़ाम, और फिर इन्हें दोबारा जब ये पानी उतर जाएगा तो इन्हें इनके घरों में दोबारा आबाद करना। तो हमारी पहली तरजीह यही है और इंशाअल्लाह ताला हम ये करेंगे।
اور اگلے 5 سے 6 ماہ کے اندر 8 ماہ کے اندر انشاءاللہ ہم دوبارہ ان لوگوں کو گھروں میں آباد کریں گے. اور یہ خان صاحب کا جہاں تک مطالبہ ہے تو خان صاحب جلد سے کھیلتے رہیں, یہ مطالبات کرتے رہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے, اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی, تو وہ ایک اپنا گیم کھیلتے ہیں, وہ کھیلتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جی. اچھا نواب زادہ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ذہن میں جو ہے کہ ان کی مقبولیت آسمانوں سے چھو رہی ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ عوام نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے, عوام بے چین ہے اور پورا پاکستان میرے ساتھ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کی سوچ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور بڑا انہوں نے صبر کیا ہے, تو فائنلی وہ لانگ مارچ کر ہی رہے ہیں, تو یہ خان صاحب واقعی ان کے بیانیہ مقبول ہو گیا ہے یا یہ خان صاحب کی خام خیالی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے. اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا تو جب وہ 6 دن کا کہہ کر گئے تھے کال دے چکے ہوتے. اب جو بار بار یہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آج کال دینے لگا ہوں, کل کال دینے لگا ہوں, اور یہ مسلسل وہ گیدڑ بھپکیوں وغیرہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ کتنے لوگ پچھلی دفعہ ان کے ساتھ نکلے تھے. اب کے پی کے میں جہاں پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت تھی, وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹی وی کیمراز نے کور کیا کہ کتنے لوگ نکلے, اور پھر خان صاحب نے دوسرے دن جس طرح وہاں کے منسٹرز کی, ایم این ایز, ایم پی ایز کی, سی ایم کی کلاس لی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, ناراضگی کا اظہار کیا, لوگ نہیں نکلے. اب بھی خان صاحب کو اندازہ ہے, خان صاحب کے لیے نومبر جو ہے وہ ان کے اس کے دماغ کے اوپر سوار ہے. انشاءاللہ تعالی نومبر بھی پرامن گزرے گا, اکتوبر بھی, اور آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب نے جو یہ سلطان رائی والی بڑکیں ہیں وہ مار رہے ہیں, اس سے بھی خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. خان صاحب کو چاہیے کہ اسمبلی کے اندر آئیں, انہیں ان کے حلقوں سے ان کے ایم این ایز کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے, وہ اپنے لوگوں کو مایوس نہ کریں, ان کے مینڈیٹ کی توہین نہ کریں, اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں, اور انشاءاللہ الیکشن جو ہیں وہ اپنی میعاد پر ہوں گے جی. نوازہ صاحب, حکومت کی سب پارٹیز تقریباً خان صاحب کے لیے لاڈلا کا لفظ استعمال کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اب بھی لاڈلا ہے؟ دیکھیں جب وہ لاڈلے کا لفظ استعمال کرتی ہیں تو وہ اس حساب سے کہ انہیں بگاڑ دیا تھا بہت زیادہ لاڈ پیار نے, تو جس کی وجہ سے آج بھی وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اپوزیشن لیڈر آپ پوری 75 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جس نے اس قسم کی گفتگو کی ہو. اور پھر خان صاحب کا ایک عجیب یہ ہے کہ وہ جلسوں میں ٹھہر کے کچھ بات کریں گے, جب کورٹس میں آئیں گے وہاں پر کوئی بات کریں گے, معافی کی بات کریں گے. ان کا کوئی ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی بات پہ وہ قائم رہتے ہوں. تو اسی وجہ سے جو ہے اس وقت گورنمنٹ پارٹیز جو ہیں, جو الائز پارٹیز ہیں, وہ انہیں کہتی ہیں کہ یہ وہی لاڈ پیار نے انہیں بگاڑا ہوا ہے, اور انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ لاڈلا بھی کہہ رہے ہیں, وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور خان صاحب کو رونا بھی رو رہے ہیں خان صاحب کے, وہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن ان کو ریلیف بھی تو مل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے لاڈلا کی بات ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے توہین عدالت میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا. اسی طرح اس کے اپنا پی ایم ایل این کے دنیال عزیز صاحب کو, طلال صاحب اور اوروں کو فارغ کیا گیا توہین عدالت, جبکہ کچھ نے تو ریٹن بھی لکھ کے دے دیا معافی نامہ. یہاں تو لاڈ پیار کی یہ پوزیشن ہے کہ انہیں بار بار کہا گیا کہ جناب یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں, آپ پھر سوچ لیں, پھر وہ کریں. انہوں نے بار بار کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں, مگر انہوں نے معافی نہیں مانگی. اور پھر بار بار اصرار کے بعد بھی وہ جب انہیں پتہ چلا کہ وہ جو مجسٹریٹ تھیں خاتون, وہ اپنی عدالت میں تشریف فرما نہیں تھیں, تو ان کی عدالت میں گئے, نہ انہوں نے کوئی ریٹن دیا نہ کوئی, اور ان کی اپولوجائز جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی. تو یہ چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے ان کے لیے قانون کی اور دوسروں کے لیے جی. اچھا خان صاحب اب جو مارچ لے کے آ رہے ہیں
تو ظاہر ہے پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا کہ پولیس نے بڑا آنسو گیس شیل مارے، اس کے بعد پھر اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی خان صاحب نے کوشش کی. تو اس مرتبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سموتھلی لانگ مارچ کرنے دیا جائے یا ان کو سختی سے گورنمنٹ روکے گی؟ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی پورے آپ اگر میں پنجاب کی آپ کو بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں ایک آدھ جگہ پر، وہ بھی ایک آدھ روڈ کے اوپر، باقی پورا لاہور نارمل رہا. اچھا اسی طریقے سے جہاں تک بات ہے کے پی کے سے رکھ کے یہاں تک 9 پارک تک، جہاں تک سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، وہاں تک کوئی ایک شیل، کوئی ایک رکاوٹ آپ بتا دیں. آپ لوگوں کے اپنے ٹی وی کیمرہ کور کر رہے تھے، کوئی رکاوٹ. جب جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، جب اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ڈی چوک کی طرف آئے تو پھر پولیس حرکت میں آئی، انہوں نے شیل بھی استعمال کیے اور انہیں روکنے کی کوشش بھی کی. اس سے پہلے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہوئی. جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور خان صاحب کو آنے دیا جائے، اور خان صاحب کے وکیل نے، بابر اعوان صاحب نے کمٹ کیا عدالت میں کہ جی ہم 9 پارک تک آئیں گے، وہاں کر کے اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. جب انہوں نے اس چیز کی خلاف ورزی کی پھر روکا گیا. اس سے پہلے انہیں بالکل اجازت تھی، اور وہ جتنے لوگ آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ اپنی اگر فوٹیج نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فری ہینڈ کے باوجود بھی کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ اگر لانگ مارچ لے آتے ہیں، اسی طرح ہوا کہ پھر دوسرے دن وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو آپشن محدود نہیں ہے؟ کیونکہ لانگ مارچ بھی ہو گیا تو اس کے بعد پھر کیا آپشن رہے گا؟ دیکھیں خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں وہ نومبر کا مہینہ ہے، وہ اسے ٹارگٹ کر کے چل رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھی جتنا بھی گورنمنٹ کے لیے کوئی اپنے طور پہ خود ساختہ جو ان کے ذہن میں ہے، کوئی مسئلے کھڑے کر سکیں یا عوام کو موبلائز کر سکیں یا کوئی. تو آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی ہوا ہے، اب انہوں نے ایک کال دی تھی پچھلے دنوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ٹی وی چینل سے بھی سب دنیا نے بھی دیکھا کہ کتنے لوگ باہر نکلے ہیں. جو یہ پچھلے جمعے انہوں نے جو پروٹیسٹ کا کہا تھا، چاہے وہ لاہور ہو، ملتان ہو، سائیوال، کہیں بھی آپ کراچی میں دیکھ لیں، حیدرآباد، سب آپ کے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی رسپانس ہو. اور خان صاحب اگر یہ کوئی میرا خیال ہے کہ یہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جو ان کے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنے. حالانکہ ان کے لیے شرمندگی والی بات کوئی مسئلہ نہیں ہوتی. 14 میں بھی وہ بائیکاٹ کر کے 126 دن کے بعد اسمبلی میں تشریف لے آئے تھے. تو اب بھی ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یو ٹرن لینے میں. اور مختلف تو اب بھی ان کے جو ممبران ہیں، آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں وہ گئے ہوئے تھے. تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ جب آپ اسمبلیز کو نہیں مانتے، آپ نے اسمبلی سے استعفے دے دیں، پھر آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جو 9 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، اور کیوں آپ اپنے استعفوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے نہیں دیے استعفے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ ہمیں مہربانی کریں، ہمارے یہ استعفے جو ایکسیپٹ کیے گئے ہیں یہ روکے جائیں. انہوں نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں، تو اٹ مینس کہ آپ صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور یہ صرف کھیل رہے ہیں. تو خان صاحب کی عادت ہے، وہ ہر چیز کو کھیل میں لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وہ کرکٹ کے وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں، چاہے وہ سیفر کا ہو آپ کے سامنے ہے اس کا کھیل، یا اب یہ استعفوں کا، باقی ساری اپنی پولیٹکس ٹوٹل انہوں نے کھیل پہ رکھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھی ناظرین. नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ज़ाहिद भुरगड़ी साहब, जेको जनरल सेक्रेटरी आहे ऐवान ज़राअत सिंध जो. जॾहिं त असां सां ॿियो महिमान टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे ताराचंद इसराणी साहब, जेको पासमा जो सीनियर अॻवान आहे. ज़ाहिद भुरगड़ी साहब, मां तव्हांखे वेलकम चवां थो. ताराचंद इसराणी साहब, वॾी महिरबानी तव्हां जॉइन कयो. प्रोग्राम जी शुरूआति ज़ाहिद भुरगड़ी साहब सां कयो था. ज़ाहिद साहब, अॼु जेको आला सतही इजलास थियो खंड एक्सपोर्ट करण जे हवाले सां, त जीअं कमंद
जी जेको आहे आबादगारनि खे वक़्तु सिर हू कटाई कनि ऐं मिलनि ताईं पुॼाइनि, उन्हनि खां पोइ उन्हनि खे को फ़ाइदो थी सघे। पर इहो जेको आला सतह जो इजलास हो उन में तव्हां बि शरीक हो, तव्हां बि मौक़िफ़ पेश कयो, इहो ॿुधाए थो उन इजलास में तव्हां उते कहिड़ो मौक़िफ़ रखियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरीं जेको आहे सो असां इहो मौक़िफ़ रखियो त सिंध में हिन टाइम ते जेको आहे सो कमनि जो फ़सुलु तयारु आहे ऐं कमनि जो फ़सुलु लाइ असां चाहियूं था त मिलूं जेके आहिनि से जल्दी हलनि। मिलूं त असां सम्झूं था त उन वक़्त में जल्दी हली सघंदियूं जॾहिं मिल ओनर वटि जेकी खंड जी क्वांटिटी आहे जेका बकौल हुननि जे त 1.9 माना 19 लख मैट्रिक टन खंड हुननि वटि पई आहे। हुननि जेका त परमिशन घुरी गवर्नमेंट खां 10 लख टन एक्सपोर्ट करण जी। जेकॾहिं 10 लख टन एक्सपोर्ट थी वञे त यकीननि हिकिड़े ॾींहं में कोन थींदी। अॼुकल्ह जहिड़ी कासिम पोर्ट जी सूरत हाल आहे, जेकी कराची पोर्ट जी सूरत हाल आहे, ही वधि में वधि महीने में 3 लख खां मथे ही कोन एक्सपोर्ट करे सघनि हा। अॼु जेकॾहिं हिननि खे गवर्नमेंट परमिशन ॾेई छॾे आहे एक्सपोर्ट जी, उनजो रिज़ल्ट ॾाढो सुठो अचे हा। ही 15 अक्टूबर खां मिलूं हलाए छॾींदा, आबादगारनि खे सुठो रेट मिली वञे हा कमनि जो, ऐं हिकिड़ो सिंध में हिकिड़ो ख़ुशहाली अची वञे हा। पर असां पाण सम्झूं था त भले 19 लख मैट्रिक टन आहे, 6 लख जी खपत आहे, इन ई माना तव्हां 1.5 महीने जो स्टॉक पियो आहे। जॾहिं 20 ॾींहंनि खां पोइ मिलूं हली हूंदी वरी खंड थी वेंदी हली, त बाबा $600 मिलियन तव्हांजे अकाउंट में अचनि पियो, फॉरेन एक्सचेंज अचे पियो न, कहिड़ी तव्हांखे तकलीफ़ आहे। पर इंतिहाई मूंखे ॾुख थियो, मिनिस्टर जेको आहे सो तारिक बशीर चीमा साहिबु, उहो को ज़हन ठाहे आयो उतां ई। पहिरीं त ईंदे चयो त बाबा हीउ जेको आहे सो मीटिंग में आउं अचणु नथो चाहियां, ऐं सदारत नथो कयां, मूंखे वज़ीर आज़म ज़ोरी चयो आहे मोकिलियो आहे, ऐं आयो आहियां। ज़ोरी आयो हुई, सदारत बि नथो करणु चाहीं, फ़ैसिलो बि तूं कहिड़ो कंदे। उन पहिरियों ई चई छॾियो खंड एक्सपोर्ट कोन थींदी। हाणे अगरि तूं ज़हन ठाहे आयो खंड एक्सपोर्ट कोन थींदी, असां हिन खे पूरा पंहिंजा दलाइल ॾिना, जेके बि दलाइल थी सघनि था। अच्छा, तव्हांजी दलीलनि ते बाद में अचूं था। इजलास में मिनिस्टर साहिबु जेको मौक़िफ़ रखियो, इन हवाले सां इसराणी साहिब खां इनपुट वठंदासूं। इसराणी साहिबु, तव्हां ॿुधो त इजलास में मिनिस्टर साहिबु का ॻाल्हि न ॿुधी ऐं ख़ासि तौर ते खंड जेका इज़ाफ़ी पई आहे एक्सपोर्ट जे हवाले सां, ऐं जेकॾहिं एक्सपोर्ट न थींदी त ज़ाहिर आहे कमनि जी जेका पीढ़ाई आहे उहा देरि सां शुरू थींदी। तव्हां छा था सम्झो त इहो जेको आबादगारनि जो नुक़सानु आहे, या शुगर मिल्स वारा जेको चाहिनि था त इन मामले खे स्मूथ हलाइजे, त इन ते तव्हां छा चवंदव? साईं, पहिरीं तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां असांखे मौक़ो ॾिनो पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ। अॼु शुगर एडवाइज़री बोर्ड जी मीटिंग में इंतिहाई उमेद सां गॾु असां पासमा मेंबर ऐं पूरे पाकिस्तान जी ग्रोअर एसोसिएशन जा रिप्रेज़ेंटेटिव गॾु थिया हुआ, जेके सभु मेंबर आहिनि शुगर एडवाइज़री बोर्ड जा। पर इंतिहाई अफ़सोस थियो तॾहिं जॾहिं मिनिस्टर साहिब जो मौक़िफ़ ॿुधासीं त उहा हिकिड़ी उन्हनि 7 महीननि खां पोइ शुगर एडवाइज़री बोर्ड जी मीटिंग घुराई ऐं छो त हुननि नओं शुगर एडवाइज़री बोर्ड ठाहियो, उन जी हुननि जे बकौल त असां इंट्रोडक्टरी मीटिंग घुराई आहे। बाक़ी शुगर या शुगर स्टॉक्स या एक्सपोर्ट जे बारे में अञा ताईं को गवर्नमेंट जो प्लान न आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त हिन फोरम ते गवर्नमेंट जे कुझु रिप्रेज़ेंटेटिव पाकिस्तान में अवेलेबल स्टॉक्स जा नंबर्स बि शेयर कया पूरे बोर्ड जे साम्हूं, ऐं उन्हनि नंबर्स ते बि मिनिस्टर साहिबु इतफ़ाक़ न कयो ऐं उन्हनि जी रिज़र्वेशन हुई। ऐं जॾहिं उन्हनि नंबरनि ते इतफ़ाक़ न थियो त PSA में चेयरमैन शुगर एडवाइज़री बोर्ड ऐं मिनिस्टर साहिब खे रिक्वेस्ट कई त तव्हां वटि हिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐं तव्हांजे पंहिंजे डिपार्टमेंट खां अलावा FBR जो सोर्स आहे। शुगर इंडस्ट्री वाहिद पाकिस्तान जी इंडस्ट्री आहे जंहिं गुज़िरियल साल तव्हांखे बि ख़बर आहे हर साल शुगर इंडस्ट्री ते मुख़्तलिफ़ इल्ज़ाम लॻंदा रहिया, त असां विलिंगली गवर्नमेंट खे रिक्वेस्ट कई त असांखे तव्हां जेको हर दफ़ा इल्ज़ाम तराशी कयो था शुगर इंडस्ट्री खे, तव्हांखे जेको मैकेनिज़म रखिणो आहे तव्हां शुगर जे स्टॉक जी वेरिफिकेशन जो रखो। लाखों रुपया हर मिल खे ख़र्च करायो वियो, शुगर इंडस्ट्री में ट्रैक एंड ट्रेस जो हिकिड़ो मैकेनिज़म आंदो वियो। हर बोरीअ ते असांजी जेका आहे हर बोरीअ ते 2 रुपए जी तक़रीबन क़ीमत जे क़रीब जो जेको आहे 1.5 खां 2 रुपए जो हिकिड़ो स्टिकर लॻे थो, जेको FBR जी वॉलंटियर्स जेके आहिनि पूरे पाकिस्तान में किथे बि कंहिं शुगर बेस खे वेरीफाई करे प्रोडक्शन डेट मालूम करे सघनि था, ऐं तमामु सुठो हिकिड़ो मैकेनिज़म ठहियो। असां गवर्नमेंट खे रिक्वेस्ट कई त तव्हां उन्हनि जा नंबर खणो। मुल्क में अॼु 1 मिलियन टन खां मथे खंड अवेलेबल आहे
अवां जी सीज़न सॼे पाकिस्तान खे ख़बर आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे त नवंबर खां स्कैटर्ड मिलूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि. जंहिं इलाइक़े में पहिरीं कटाई शुरू थींदी आहे उन इलाइक़े में पहिरीं मिलूं हलणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि. पर एज़ पर केम एक्ट विदिन 30 नवंबर मिलूं हली वेंदियूं. त ॾिठो वञे त डायरेक्टली असां वटि सिर्फ़ु 30 ॾींहं आहिनि. 30 ॾींहंनि खां पोइ नई खंड अचणु शुरू थी वेंदी. 2 मिलियन टन खंड अगरि पई आहे, जेके गवर्नमेंट जा नंबर आहिनि, मुख़्तलिफ़ नंबर्स आहिनि जिन ते डिस्कशन थियो त भई महीने जी कंज़प्शन घणी आहे. उनमें शुगर इंडस्ट्री जो बि हिकिड़ो मौक़िफ़ हो, पर असां सरकार जो मौक़िफ़ मञी ॾे त ठीकु आहे, मुल्क में जेको आहे 5,70,000 टन खंड जेका आहे उहा मंथली रिक्वायरमेंट आहे, हुनखे एक्सेप्ट कंदे. हालांकि पासवान जो त मौक़िफ़ हो त 5 लख टन खां वधीक जी रिक्वायरमेंट न आहे मंथली, पर सरकारी नंबर जो आहे उन्हनि खे एक्सेप्ट कयासीं. जे 5,70,000 इसरानी साहब खां वधीक मालूमात कंदासूं. हाणे हलूं था ज़ाहिद बुरगड़ी साहब ॾे. ज़ाहिद साहब, तव्हां मिनिस्टर साहब जो त ॿुधायो हुन कहिड़ो उते मौक़िफ़ रखियो. तव्हां इहो ॿुधायो त उनखां पोइ जेको तव्हां उते आबादगारनि जी नुमाइंदगी कंदे हिकिड़ो सिंध जो उते केस रखियो, ख़ासि तौर ते आबादगारनि जा कहिड़ा मसइला आहिनि, इहो ॿुधायो तव्हां उते कहिड़ो मौक़िफ़ पेश कयो. असांजो सभिनी खां वॾो मौक़िफ़ इहो हो त तव्हां पाण सिंध गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज़ ॿुधाइनि. हिन टाइम ते सिंध में तक़रीबन 60% ॿनी जेका आहे सा पाणी जे हेठि आहे. सिंध नॉर्मली जेको आहे सो हर साल 43 लख मेट्रिक टन कणिक पैदा करे थो. ऐं जॾहिं ही चवनि था 60% ज़मीन पाणी जे हेठि आहे त माना सॼी पोखी कोन थी सघंदी. गवर्नमेंट बि सम्झे थी त 15 खां 20 लख मेट्रिक टन कणिक हिन साल घटि पैदा थींदी. असांजो मौक़िफ़ इहो त बाबा जेकॾहिं तव्हां 25 तारीख़ ते मिलूं शुरू थी वञनि, असां कमंद कटे उन ॿनी में जेको आहे सो कणिक लॻाए छॾंदासीं, त इहो जेको फूड सिक्योरिटी जो जेको प्रॉब्लम सिंध में थींदो उन खां बि असां बची वेंदासीं. असांजो कमंद बि निकिरी वेंदो हलियो, असांखे उहा ज़मीन कणिक लाइ बि असरु थी वेंदी. हेॾी ॻाल्हि इहा आहे, कॾहिं बि जेकॾहिं हू 10 लख मेट्रिक टन तव्हां खां एक्सपोर्ट जी परमिशन घुरनि पिया न, 10 लख मेट्रिक टन हिकिड़े ॾींहं में त एक्सपोर्ट कोन थींदो न. मां पहिरीं चई चुको आहियां, हीउ घणो ज़ोर लॻाइनि 2.5 लख मेट्रिक टन खां मथे ही नथा एक्सपोर्ट करे सघनि. त बाबा तव्हां परमिशन ॾियो 2.5 लख मेट्रिक टन जी. मिलूं 25 ते शुरू थींदियूं, कमंद जो रेट थी वेंदो हलियो, आबादगार खे 4 पैसा मिलींदा. ॾिसो सिंध जो आबादगार कपास जो फसल विञाए वेही रहियो आहे, ॿोॾ में मिर्चनि जो फसल, भाॼियूं, बसर सभु नुक़सानु आहे. हाणे हुन आबादगार जी सॼी उमेदु, सॼो आसिरो हुनजो आहे कमंद ते. ऐं जेकॾहिं कमंद जी अॼु जीअं तव्हां ॾिसो डेडलॉक थी वियो, हुननि चयो था मिलूं कोन था हलायूं. इसरानी साहिब जो बि इहो हो, सभिनी जो मौक़िफ़ इहो. माना हीउ तमामु वॾो हिकिड़ो नुक़सानु आहे आबादगारनि जो सिंध जो. ऐं सिंध जो आबादगार हींअर बिल्कुलु कटाई लाइ तयारु वेठो आहे ताकी ॿनी ख़ाली थिए, हू कणिक पोखे. ॿी ॻाल्हि इहा आहे, हीअ चवनि था त नुक़सानु थियो आहे. अॼु जी जेका क्रॉप आहे थी सघे थो घटि हुजे. त स्टेटिक्स फिगर तव्हां ॾिसो, सखर डिवीज़न खां वठी बहावलपुर डिवीज़न ताईं इहो आहे शुगर केन बेल्ट. 65% कमंद इन इलाइक़े में पैदा थिए थो. इन इलाइक़े में को बि नुक़सानु कोन्हे. सिर्फ़ु 4 खां 5% शुगर केन जो नुक़सानु आहे. तॾहिं त हिन साल जी पोखी 12% वधीक आहे. उन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए. हीउ जेको आहे सो आउं सम्झां थो ज़ाती तौर ते हिननि जेको आहे सो पोएं साल तक़रीबन 8 लख मेट्रिक टन खंडु ठाही आहे. हिन साल ई 8.5 लख ठाहे वेंदा हलिया. क्रॉप वधीक आहे पोएं साल खां. हाणे जेकॾहिं परमिशन तव्हां न ॾींदा, हीउ सॼो रोड जो शिकार थींदो, आबादगार खे रेट कोन मिलंदो. मूंखे जेका सभिनी खां वधीक परेशानी आहे, उहा परेशानी इन ॻाल्हि जी आहे त हाणे छा थींदो जेकॾहिं मिलूं न हलियूं, ऐं इहे मिलूं हली वियूं डिसेंबर ताईं, एंड ताईं. हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे इहा ख़बर आहे, सिंध जे केनालनि में हींअर सॼो पाणी निकाल पियो थिए ॿोॾ जो. हिकिड़े पासे पाणी कोन्हे, हिकिड़े पासे ॿनियूं ॿुॾी पयूं आहिनि. कमंद हींअर सॼो सोकड़े जो शिकार आहे जेको बची वियो आहे. परमिशन न मिलण सां कमंद जो नुक़सानु थींदो. ऐं आउं चवां थो त खंड जेका आहे सा एक्सेस जेकॾहिं पई आहे, 10 लख जी तव्हां परमिशन नथा ॾियो न, असां 4 लख जी ॾियो, 3 लख जी ॾियो, कुझु त ॾियो, कुझु गाॾो हले न. नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं.
नाज़रीन वेलकम बैक। इसरानी साहब इहो ॿुधाइजो त हाणे सूरत हाल न सिर्फ़ु आबादगारनि लाइ ॾाढी ॻणती जोगी आहे पर ख़ुदि शुगर मिल्स लाइ ज़ाहिर आहे शुगर मिल्स जॾहिं सहूलियत न सम्झंदी ऐं नुक़सानु सम्झंदी ऐं कमंद जी जेका ख़रीदारी आहे उहा लेट थिए या कमंद जो जेका क्रैशिंग आहे उहा लेट थी वञे त पोइ त ॿिन्ही तरफ़नि खां नुक़सानु आहे। अल्टीमेटली इन नुक़सान खां पोइ आवाम ते बि नुक़सानु पवंदो आहे। तव्हां छा चवंदव? साईं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त हमेशह जॾहिं बि असांजी का मीटिंग थींदी आहे हुन में ग्रोअर ऐं शुगर इंडस्ट्री जे विच में हिकिड़ो हमेशह नज़र ईंदो आहे डिफरेंसिस। पर शुक्र आहे ख़ुदा जो जीअं मुल्क में तव्हांखे ख़बर आहे क्रॉप साइज़ सुठी थिए थी, इंडस्ट्री ते वधीक जीअं मिलनि था क्रशिंग जा, त इंडस्ट्री ख़ुशि आहे पंहिंजे ग्रोअर सां। पहिरियों दफ़ो इंडस्ट्री हर फोरम ते शुगर कैन ग्रोअर जी सपोर्ट में बीठी आहे। इंडस्ट्री गवर्नमेंट खे खुलम खुला चयो त तव्हांखे जेको रेट ॾियणो आहे ग्रोअर खे ॾियो, ग्रोअर हक़दार आहे, छो त ग्रोअर जेको आहे उहो अॻे सफ़र करे पियो फ्लड सिचुएशन में। ऐं असां चाहियूं था त असांजे आबादगार ॿाहिरनि जो घटि में घटि कमंद जे फसल में को नुक़सानु न थिए। असां गवर्नमेंट खे अॼु बि रिक्वेस्ट कई, तव्हांजी ऑफिस में हूंदो, हींअर पासमा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बि हुई। हिन मीटिंग खां पोइ असां बिल्कुलु हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस जे थ्रू पंहिंजो एहतजाज नोट करायो आहे सरकार खे। ऐं असां हुन फोरम ते बि मिनिस्टर साहब खे चई चुका त अगरि तव्हां हीअ नथा कयो त इंडस्ट्री खे तव्हां डिस्टर्ब कंदा ऐं ईअं ई थींदो जो शुगर इंडस्ट्री हलण में देरि थी वेंदी, ग्रोअर जो लॉस थी वेंदो। पर मां तव्हांखे हिकु दफ़ो ज़रूरु ॿुधाईंदो हलां, असांजे सूबे सिंध जे तवसल सां त इतफ़ाक़न असांजे अगरि चऊं या लकी बि चऊं, असां एप्रिशिएट कयूं था सिंध जे ग्रोअरनि खे जिन तमामु महिनत करे बम्पर क्रॉप लास्ट ईयर ॾिनूं, सिंध जी हाईएस्ट प्रोडक्शन थी। अॼु मुल्क में जेका इज़ाफ़ी खंड पूरे मुल्क में अवेलेबल आहे, मोर देन 60% सिंध में अवेलेबल आहे। असां सिंध गवर्नमेंट खे ॿ टे दफ़ा रिक्वेस्ट लिखी चुकी आहे पासमा जे फोरम तां त सिंध गवर्नमेंट वफ़ाक़ी हुकूमत सां कॉन्टेक्ट करे, अगरि वफ़ाक़ खे को घबराहट आहे, हिते अवेलेबल स्टॉक आहे, अगरि का जनरल पोजीशन ठाहियो था, नथा ठाहियो, सिंध जी इंडस्ट्री जे लाइ ठाहियो था त खुदारा का पॉलिसी ठाहियो एक्सपोर्ट जी। असां चाहियूं था त असां हीअ खंड एक्सपोर्ट कयूं ऐं जल्द अज जल्द मिलूं हलायूं ऐं आबादगारनि खे सपोर्ट कयूं। एटलीस्ट जेके आबादगार अॻे ई फ्लड जे करे नुक़सान में आहिनि उहे कंहिं वधीक नुक़सान खे न थिए सघनि। ठीकु आहे इसरानी साहिबु, असां सां गॾु रहिजो। हाणे बुरगड़ी साहिबु ॾियूं था। बुरगड़ी साहिबु इहो ॿुधायो, साईं सैलाब जी बि ॻाल्हि कई, ज़ाहिर आहे सैलाब में मुख़्तलिफ़ धुरियूं मुतासिर थियूं आहिनि, उन में आबादगार बि आहे। मुतासिरनि जी सभिनी जी ॻाल्हि कई वञे थी पर हिन वक़्तु ताईं आबादगारनि खे कंपनसेशन लाइ कुझु न ॿुधायो वञे पियो। उन हवाले सां हुकूमत का पॉलिसी साम्हूं न आहे आंदी ऐं वेतर कमंद जी जॾहिं लेट थी वेंदी या उन्हनि खे अॻियूं फसलूं पोखे न सघंदा या उन्हनि खे मुनासिब क़ीमत न मिलंदी त इहो छा था सम्झो डबल ऐं ट्रिपल नुक़सानु न आहे आबादगार? सही ॻाल्हि इहा आहे जो जेका शुगर इंडस्ट्री आहे 600 अरब रुपए जी शुगर इंडस्ट्री आहे, 600 बिलियन रुपीज़। इन में 600 अरब जी वारा फेरी थिए थी पैसनि जी। हाणे जेकॾहिं हीउ सॼो मामिलो डेडलॉक न वञे थो, आबादगार खे अञा ताईं एज़ ऑफ नाउ मुंहिंजी ॼाण जे मुताबिक़ सिंध में को बि कंपनसेशन कोन मिली आहे किथे। आबादगारनि पहिरीं चई छॾियो आहे, असांजी तनज़ीब ऐवान इतराज़ पहिरीं चई छॾियो आहे, बाबा असांखे अटे जो कटो न खपे, असांखे जेको आहे खंड जो पा ऐं चांहि जो पुड़ो न खपे, इहो इमदादी सामान तव्हां रखो पाण वटि, असांजी ॿनियुनि मां पाणी कढाए ॾियो। ऐं ॿियो, जीअं तव्हांखे फॉरेन इमदाद मिले थी उन मां आबादगारनि खे कणिक जो ॿिज, भाण, सनफ्लावर जो ॿिज, ॿिए जेके ॿिज आहिनि मुफ़्त में ॿिज ॾियो। ऐं हाणे रिहेबिलिटेशन जी कोशिशि कयो। हिकिड़ो माण्हू जेको पट ते किरी पियो आहे, तव्हां जॾहिं ॻाल्हायो था आबादगारनि जी, तव्हां 72% सिंधी माण्हू जी ॻाल्हि था कयो। आबादगार सिंध जो 72% हिसो आहे सिंध जो। तव्हांखे इन तबिके खे जेकॾहिं तव्हां हिन खे पेरनि ते न बीहारियो, सिंध में वॾी गुरबत अची वेंदी हली। छो इहो तबिको हींअर बेरोज़गार आहे, हिन जूं ॿनियूं ॿुॾी वियूं आहिनि काफ़ी हद ताईं। ऐं जेकॾहिं किथे ॿनियूं बचियूं बि आहिनि उते पाणी कोन्हे पोखी लाइ। ऐं सभिनी खां वॾी बदकिस्मती आहे त पहिरें दफ़ा नारा कैनाल खे ऐं रोड़ी कैनाल खे हिननि ड्रेनेज कैनाल करे वहायो आहे। बाबा हीअ छंडण त कोन्हे, हीअ त कैनाल आहे, मूंखे छंडण करे हलाए थो। हाणे उहो छंडण हले पई, पाणी मिठो आयो कोन्हे, माण्हू पीअनि पिया। हिन टाइम ते वॾे में वॾी ॻाल्हि सिंध हुकूमत खे खपे रिहेबिलिटेट करे
सिंधी माण्हू जा सॉफ्ट लोन कर्ज़ ॾिए। हाणे ॾिसो हिकिड़ो ॿुॾल आहे, कोन थो चाहियां मूंखे लोन ॾियो या गांगरे साहिब खे लोन ॾियो, न सर्वे करायो। तव्हां वटि मुख़्तियारकार आहे, तव्हां वटि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरज़मीन ते वञे ॾिसे जेको मुतासिर आहे उनजो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुतासिर खे तव्हां हुनजो नुक़सान जो जेको आहे कुझु हिसो उनखे, सॼी दुनिया में तव्हां इमदाद पई अचनि, डॉलर अचनि पिया, उन वीचारनि खे ॾियो। जीअं तव्हां 2011 में वतन कार्ड ठाहे आबादगारनि खे ॾिना, माली सहायता कई, ईअं माली सहायता कयो। आबादगारनि खे ॾिसो तव्हां न अकोमोडेट कंदा। हीउ 72% जो सिंध जो देही अवाम ग़रीब थी वियो हुयो। इन जे ग़रीब थियण सां इकोनॉमी जो पहियो कोन हलंदो। इन जे करे आउं चवंदो फौरी तौर ते इन्हनि खे रीहेबिलिटेट करण लाइ पहिरीं ॻाल्हि फौरी तौर ते हंगामी बुनियादुनि ते ॿनियुनि मां पाणी ख़ाली कयो वञे, पंप लॻाए वञनि। ॿियो, आख़िर सिंध में हिकिड़ो निज़ाम हूंदो, तव्हांखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे त अॼु खां 50-60 साल पहिरीं पाणी जेको आहे सो निकिरंदो नवाबशाह मां, पाणी छंडण मां थींदो ऐं तव्हांजो जेको आहे सो ढोरे पुराण मां थींदो, 0 पॉइंट खां थींदो, समुंड में हलियो ईंदो, कंहिंखे ख़बर बि कोन पवंदी। पोइ छा थियो, तव्हां 0 पॉइंट ते ॿियनि जायुनि ते तव्हां गैर क़ानूनी अदावतूं कयूं, कब्ज़ा शुरू थी विया हलिया, कुदरती लंघ बंदि थी विया। अॼु सिंध ॿुॾी पई आहे, इन करे ॿुॾी पई आहे तव्हां कुदरती लंघ बंदि करे छॾिया, न त 100 साल पहिरीं करे सिंध ॿुॾी आहे छा? इहे त बरसातूं अॻे बि जाम पवंदियूं, पर पाणी खे लंघो, लंघ बंदि थी विया। सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो बेरहमानो ऑपरेशन करे लंघ सभु बहाल कराए, पाणी फौरी कढे ॿनियुनि मां, पंप लॻाए, जेको थी सघे। ऐं आबादगारनि खे कणिक खां ही 1 तारीख़ ताईं नवंबर जे ॿनियूं ख़ाली करे ॾिए। जेकॾहिं यादि रखो सिंध जे अंदरि 43 लख मेट्रिक टन कणिक जी कंज़म्पशन आहे। जे गवर्नमेंट जा फिगर असां ॾिसूं पिया, जे 20 लख मेट्रिक टन घटि थी थिए, तव्हां किथां वठी ॿाहिरां इम्पोर्ट करे पूरी करे सघंदा? ऐं मूंखे डपा 200 रुपया किलो किथे अटो न सिंध में थी वञे हलियो। अहिड़ी सूरत हाल में हीउ तमामु ख़तरनाक आहे। हीअ सिंध असांजी ऐवान ज़राअत तंज़ीम, असांजो प्रेसिडेंट साईं मीर अहमद शाह 10 दफ़ा गवर्नमेंट खे अपील करे चुका, बाबा ॿनियुनि मां पाणी ख़ाली करायो ऐं रीहेबिलिटेट कयो, लोन ॾियो, आबादगारनि खे पेरनि ते बीहारियो ऐं शुगर मिलूं फौरी हलायो। शुगर मिल जेका हलंदी न, अॼु जेकॾहिं मिसाल जे तौर ते मुंहिंजी 50 एकड़ ॿनी ख़ाली थी थिए न, कबंद वेंदो ऐं हुन यकदमि कणिक खणी छॾियो। छो? सिंध गवर्नमेंट ऐलान कयो आहे 4000 रुपया मण। मुंहिंजी जेकॾहिं 40 मण कणिक लहे थी 1,60,000 रुपया, दुनिया जो को बि किरायो मूंखे इहो रेट नथो ॾेई सघे। त महिरबानी करे मुंहिंजी ॿनी ख़ाली करायो, न त तव्हां 20 लख मेट्रिक टन ॿाहिरां वठी पूरी कोन थी सघंदी। ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। एसराणी साहिब तरफ़ हलूं था। एसराणी साहिब इहो ॿुधायो त हाणे जॾहिं ज़ाहिरा शुगर एडवाइज़री जी जेका मीटिंग थी उहा त ज़ाहिरा बिना नतीजे ख़तमु थी वई आहे ऐं मिनिस्टर साहिब इन फेवर में न आहे त खंड खे एक्सपोर्ट कयो वञे, पर जेकॾहिं इजाज़त नथी मिले त पोइ हिन वक़्तु माना तव्हां छा था सम्झो त छा वे आउट आहे शुगर मिलनि वटि? साईं, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मिनिस्टर साहिब बिल्कुलु पंहिंजी ज़ाती राय ॾिनी, पर हुन जॾहिं असमा जो मौक़िफ़ ॿुधण खां पोइ हुनजो बिल्कुलु इहो त असां स्टॉक वेरिफिकेशन कॉल अप कयूं था ऐं मिनिमम टाइम में असां स्टॉक वेरिफिकेशन जेको आहे उहो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे थ्रू कॉल अप कयूं था। अगरि असांखे स्टॉक वेरीफाई थी थो वञे एक्सेस में, असां इहा रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहिब खे ॾियूं था ऐं ॾिसी प्राइम मिनिस्टर साहिब जो हूंदो त एक्सपोर्ट अलाउ करण या रुकण सां। अगरि इन शइ जी इम्पैक्ट अगरि ॾिठो वञे त डेफिनेटली आहे। सिंध जूं मिलूं गवर्नमेंट ऑफ सिंध खे अॻे ई ॿुधाए चुकियूं आहिनि त असां वटि जेको अवेलेबल स्टॉक आहे उहो मार्च ताईं जो अवेलेबल आहे सिंध जी मिलनि में। हाणे जेका सिचुएशन आहे नवंबर में मिलनि जे हलण जी, अगरि शुगर एक्सपोर्ट नथी थिए त बिल्कुलु अॼु नज़र अचे थो त नवंबर में मिलियूं हलणु तमामु मुश्किल नज़र अचे। ठीकु आहे, ताराचंद इसराणी साहिबु वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। ज़ाहिद बुरगड़ी साहिबु वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हीउ शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।